All right, Assalamualaikum and salam sejahtera. I hope you can hear my voice. Uh, Kalau bisa, ya saya teruskan. Kalau nggak apa-apa, kalau ini saya teruskan ya Pak. Di sana clear ya Pak? Ya Pak Rudi, di sini. Oke. Oke, saya teruskan aja ya. Karena di sini nggak bisa dengar, jadi saya teruskan aja. Ya, Assalamualaikum and salam sejahtera. Oke, terlebih dahulu diucapkan ribuan terima kasih. Oke, buat Universitas uh, Sarjawiyata Taman Siswa UST. Oke, karena menjemput saya. Oke, sebagai guest lecture for today. Really appreciate. Saya sangat-sangat menghargai. Oke, dan terima kasih juga buat Bapak Rizkin Hidayat, Dr. Rizkin Hidayat. Oke, karena menjemput saya. Bisa dengar ya, Pak? Bisa. Saya langsung. Ayo. Ya, bisa dengar ya. Jadi saya teruskan Sudah ya. jelas. Ya, Sangat jelas ya. di sini. Sangat jelas. Alright. Baik, Nah, dengar ya, ya. clear. Ya. Iya. Oke, Oke. sangat. Alright. So, tajuk hari ini, okay, for today, I will share about risk management in operation technology and organization. So, this sharing session, okay, kuliah ini hanya butuh dalam sekitar 20 ke 30 menit aja. So, jadi uh, nggak perlu lama-lama karena di sini soalnya mau hampir maghrib. Oke, insya Allah saya akan sampaikan apa yang bisa. Oke, so bila kita bercerita tentang when we talk about risk management in operation technology and organization, okay, nowadays okay, we should do a risk management in every way. Okay, for example, when we wake up, bila kita bangun aja udah pagi, kita pasti udah berdepan risiko. For example-nya, kalau kita ke toilet itu, okay, mungkin saja kita bisa terjatuh. Jadi sepatutnya kita perlu menilai dulu apa risiko-risiko yang akan terjadi di masa hadapan. Jadi when we talk about risk, okay, we should do ataupun review, okay, what risk that we will face in the future. Alright, alright. So before we proceed with the risk management, I will introduce myself. Okay, nama saya ialah Dr. Rudi Ansar. Okay, S3-nya dalam bidang finance and banking. Okay, I'm a senior lecturer. Okay, di dalam program Financial Management and Banking Program. Okay, daripada Fakultas Business Economy and Accountancy. Okay, saya mengajar menjadi dosen di Universitas Malaysia Sabah udah lebih kurang sekitaran 5 tahun udah. Oke, sebelum ini saya adalah manajer di satu perusahaan. Oke, sekitar 5 tahun menjadi manajer di satu perusahaan. Oke, di Malaysia inilah international company. Oke, sebelum saya menjadi dosen lah. Selepas udah jadi manajer, saya langsung ditawarin menjadi dosen selepas habis apa nih? Selepas habis wisuda S3-nya. Oke, langsung ditawarin menjadi dosen. Oke, waktu itu masih menjadi uh, manajer di satu perusahaan. Oke, langsung dijadi dosen selepas itu. Oke, baik. Kita next to this one. Who could have predict the risk? Siapa di antara kita boleh predict? Oke, siapa di antara kita boleh predict risiko-risiko yang akan datang? Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang boleh predict. Tapi dengan adanya tools-tools yang ada dengan sekarang, mungkin kita boleh, okay, apa nih, predict apakah risiko-risiko yang akan mendatang. For example, siapa dapat menyelidik ataupun risikonya terjadinya COVID-19. Oke, COVID-19 ini masih ingat lagi nggak? 2019 berlakunya COVID-19, 2020, maaf. Oke, sekitaran Oktober ke November itu
udah berlakunya COVID-19. Okay. Pada waktu itu, semua company-company dan juga firm ataupun bisnes-bisnes ataupun seluruh dunia tidak pernah terpikir akan terjadinya seperti ini COVID-19 ataupun coronavirus. Okay. Apa efeknya kepada company ataupun ekonomi? Okay, selepas terjadinya COVID-19. Pertama, operational risk. Okay, terjadinya penutupan. Okay, penutupan kilang-kilang, factory, okay, supply chain disruption. And then yang kedua, apakah kesan risikonya terjadinya COVID-19 ini? Teknologi risk. Okay, masih ingat nggak? Kan kita ini dari tradisional tiba-tiba disuruhnya remote menjadi online system di mana work from home. Oke, kalau di Malaysia itu, oke, waktunya COVID, oke, semua kilang-kilang itu ditutup, langsung ditutup. Universitas juga ditutup, semuanya ditutup. Nggak ada aktivitas yang bisa dilakukan, melainkan aktivitas yang betul-betul hanya untuk kegiatan harian, sepertinya penjualan sayur-sayuran aja. Oke, jadi waktu itu semua organisasi ataupun company nggak ketepikir risiko ini bisa berlaku. Okay, organizational risk. Okay, layoff, stress on leadership, poor internal communication. Okay, jadi COVID-19 is not just a health crisis. It was test of every nation risk management. Okay, sebenarnya COVID-19 ini bukan hanyalah untuk kesihatan, krisis kesihatan, tapi sebenarnya mencoba setiap negara itu punya risiko manajemen. Alright? Okay, kalau kita lihat daripada slide yang saya share ini, alright, if you read this one, okay, Malaysian economy shrank in 2020 by the most Asian financial crisis. Malaysia affected sangat-sangat teruk. Okay, 5.6% last year, okay, with lockdown likely to lead more pain analyze. Okay, and then if you read this one, okay, I mix with English kelas. Okay, sebelum ini saya waktu buat S3 tuh, saya pernah kuliah di IPB, Institut Pertanian Bogor. Jadi bisa ngomong Indonesia tuh sikit-sikit lah, bisa. Oke, Oke, kita kembali kepada ini. Oke, lihat ini, global economy factory like hit by pandemic related to supply disruption. And then this one, this is examples lah what happened actually in Malaysia. Okay, Honda Malaysian business chain affected during extended lockdown. Okay, so from here we can learn no plan for this one. Okay, because we never experience this one. Kita nggak pernah terpikir akan terjadinya coronavirus. Okay, tapi terjadi juga. Itu buktinya. Okay, kita perlukan risk management. Okay, kita perlu kaji apakah risiko-risiko yang akan terjadi di masa hadapan. Sebelum ini kita nggak pernah terpikir bahwa coronavirus itu bisa berlaku. Jadi kemungkinan 2 atau 3 tahun lagi, okay, mungkin kita boleh predict. Okay, we need to study the risk management. We need to predict ataupun we need to study apakah yang akan risiko yang boleh berlaku lagi. Okay, so kita kena prepare untuk for unexpected. Okay, for example macam COVID ni lah. Kalau sebelum ini kan kita nggak pernah kepikiran akan berlakunya COVID-19. Jadi kita perlu sudah study about risk management to prepare for the unexpected. That one is for global. How about Malaysian and Indonesian? This is the real world risk examples from Malaysian and Indonesian. This one is the real case. I took from news, all right, and then I put in this slide, so you all can learn. Maksudnya saya ambil ini daripada kasus-kasus yang benar-benar terjadi di Malaysia dan Indonesia. Okay, this is the risiko. Okay, yang terjadi. Okay, ini kenal nggak AirAsia? Sepatutnya ada two-way communication, tapi saya nggak bisa dengar apa yang dari sana. Tapi nggak apa. Sepatutnya saya ada two-way communication. Okay, this one is Asia. Asia is from Malaysia, and Asia X is operate in Indonesian. Okay, so what happened in Asia actually? Okay, during 2021,
pada tahun 2021 terjadinya AirAsia allegedly hit by ransomware attack. Data-data daripada AirAsia itu sebanyak 5 juta, data daripada passenger dan juga pekerja itu sudah dicuri oleh daripada ransomware attack. Okay, hackers tu, hackers, the the hackers curi data sebanyak 5 juta penumpang. Okay, dan juga company system shutdown temporarily, loss of customer trust and extra cost for recovery. Alright, this is happen, really happen. Ini kasus yang benar-benar terjadi kepada AirAsia. Okay, it's a good we have technology. It is a good we do improvement from traditional to new technology. Technology make work fast also because teknologi akan membantu kita, mempermudahkan, mempercepatkan. But di sana ada risikonya. Risikonya terincrease-nya cyber risk. Okay, sepertilah AirAsia ini, okay, pada tahun 2021 terjadinya cyber risk di mana AirAsia punya data dicuri daripada hackers sebanyak 5 juta dan dijual di black market. Ini yang terjadi. Okay, technology is good, but there are risk over there. It's a cyber risk. Okay, and for the business, for the firm or for the company, okay, the data, this one, they will boleh dicuri. Alright, alright. This one, kasus from Indonesian. This one is related to your country lah. Okay, cyber attack comprise Indonesian data center. Okay, ransom assault. Okay, this one is related to bank. This one, Indonesian National Data Center. Alright, and then hackers itu meminta 8 juta USD untuk membayar. Okay, so cyber risk can paralyze nation operation. Maksudnya risiko cyber risk ini, okay, boleh melumpuhkan sesebuah negara punya operation, not only for private company. So it's quite danger lah for this risiko. Okay, alright. Before we define it, okay, sepatutnya saya ada dua komunikasi lah. Saya patutnya menanya kepada mahasiswa lah. Okay, tapi karena ada masalah ini jaringan, okay, before we define it, Suara saya dengar nggak, Pak? eh, Pak Rudi, suara ya saya? bisa, tapi ini kurang jelas Pak. Lagi Oh, kurang ini, jelas. ya, jadi saya bisa Oke, teruskan aja ya Pak. oke ya. Jadi mahasiswanya bisa dengar aja ya. Dan saya mix dengan English ya Pak. Jadi mahasiswa pun bisa belajar English juga. Ya. Alright. So before we define it, okay, what do you think about risk? Is it danger, uncertainty, opportunity? Maksudnya apa yang kamu terlintas di pikiran kalau kamu terdengar ataupun lihat ataupun bercerita tentang risiko? Apa maksudnya? Adakah berbahaya? Adakah itu satu peluang ataupun bukan peluang? Oke? Kalau kita bercerita pasal bahaya, adakah risiko ini selalunya berkaitan dengan bahaya? Tidak. Selalunya risiko ini bisa menjadi bahaya, bisa juga menjadi opportunity, maksudnya peluang. Sebagai contoh, oke, kita ialah pedagang-pedagang yang di tepi pedagang tradisional. Maksudnya sebelum ini kita cuma jual di shop-shop tradisional. Oke, kita nggak pernah masuk ke dalam Shopee ataupun dalam TikTok atau nggak pernah. Jadi kalau kita beralih daripada uh, shop itu ke social media ataupun ke arah ini, okay, itu adalah opportunity because we can grow our business, we can reach more customer from outside ataupun yang lagi jauh daripada tempat kita, kita bisa sampai. Okay, tapi bisa juga menjadi bahaya. Mungkin bisa kita punya data-data bisa dicuri. Okay, mungkin juga kita punya data-data daripada pelanggan itu pun bisa dicuri juga. Okay, so apa maksudnya risiko? Oke, kalau dalam pada slide saya ini, risiko is a possibility that something might be go wrong. Maksudnya risiko itu ada peluang, oke, menjadi sesuatu yang salah ataupun bisa menjadi bahaya ataupun bisa menjadi apa nih danger, oke. So, tapi dalam bisnis, oke, risk
happen in every operation, decision and innovation. Maksudnya risiko itu bisa berlaku dalam operasi, membuat keputusan ataupun pembaruan ataupun innovation. Tetapi kena ingat, risiko itu not always bad. Sometimes it's great opportunity. For example, here I give you examples. Moving to online sales increase cyber risk. But expand your market reach. It's a good to increase. It's a good to move from traditional to online sales, but there are risks over there. The risk is cyber risk. But the good things, the opportunity is you can expand your market reach. Kan sebelum ini mungkin sekitar rumah aja jualannya. Tapi kalau udah pindah ke online, kita bisa mungkin ke sebelah negeri. Orang lain negeri bisa beli. Mungkin orang Malaysia bisa beli barang-barang kita. Tapi bisa juga kita punya data bisa dicuri. Ataupun data-data account kita pun juga bisa dicuri. Itu adalah risiko dan juga opportunity. Tidak semestinya risiko itu nggak baik. Ada juga risiko yang baik. Oke? Alright. Mengapa risiko manajemen is matter? Kenapa risiko pengurusan risiko ini amat penting? Kalau saya listkan sini ada 4. Yang pertamanya itu protect business from financial loss. Iya, kita melindungi bisnis-bisnis itu daripada financial loss. Maksudnya daripada kerugian yang amat besar. Coba lihat kembali yang saya bilang COVID-19 itu. Bayangkan kalau sebelum ini, bisnis itu tidak pernah predik bahwa akan berlakunya COVID-19. Jadi nggak pernah terpikir gimana mau handle bisnisnya ketika ada terjadinya seperti pandemic, factory shutdown. So if they don't have any backup plan, it will make it will make the company will lose a lot. Why? Because they don't have plan, they don't know how to do, they don't have backup. So they means zero. All right. And the second thing, why is risk management matter? Second one is build customer and investor trust. When we show our company care about the risk management, our customer and investor will trust us. Why? First, the customer said the company is very good because they care about the risk, all right, the everything's, and investor also will trust and will more invest in our company. Why? Because we care about the risk management. The investors thinking about, oh, this is company is very good because they already think about future. They think about the reduce the risk. Maksudnya kita udah bagi investor tuh percaya dengan kita karena kita udah predict apa yang bisa dikurangkan daripada risiko-risiko yang bisa berlaku. Yang ketiganya itu improve decision making. For this one, when we do risk management, we can decide which one the best step if this happen, because we already know what is the risk happen in the next. And then the last one, is ensure business continuity even crisis. Ya, ini bisa dengar jelas Kak? Jelas. Pak, selama saya ngomong semua jelas ya, Pak? Ya, saya continue ya. Yang nomor 4 ialah ensure business continuity even during a crisis. Masih ingat nggak saya bilang pernah nggak pikir COVID-19 itu bisa berlaku? Jadi kalau ada if the company already predict something happen like COVID-19, so even though when they are shut down ataupun pandemic, the business still can run because they already predict if something this happen, we have backup plan, we have this plan A and plan B, so we can this one. So managing risk is not avoiding it, but preparing for it. Maksudnya di sini, uh, manajemen risiko ini is not to
mengelak daripada berlakunya risiko, tapi untuk menghadapinya. Okay, karena risiko-risiko itu pasti berlaku. For example, like cyber risk. Okay, maybe they said we want to avoid. No, nowadays we cannot avoid cyber risk, but we need to prepare for it. Okay, for example, in Malaysia, I don't know which year, 2 or 3 years. Okay, there are hackers. Okay, sold data in Malaysian. Okay, but we already have plan. Okay, but the plan is not to avoid but to prepare. So how to prepare? So in Malaysia we have hackers team also. Okay, fight back to get the data back. Okay, so we prepare for the one. All right, all right. So here is the type of business risk. Okay, so I give you only three, but there are a lot of business outside there. Okay, this one is only three, but this one is the most important. Okay, risk that always I can say is very popular. First one is operational risk. Okay, this one is related to internal process failure, the human error, the system breakdown. For example, late delivery due to power scheduling. Well, this one. Okay, so it's really, really big, this one. Okay, operational risk, because it's related to human error. All right. The second one is technology risk. All right. So for technology risk, okay, this one is related to data loss, cybersecurity attack, system downtime. Okay, for example, okay, cyber attack on company server. All right. The one is nowadays is very popular right now, technology risk. Any business or any organization will face this one, technology risk. Okay, for example, like they stolen our data, or they can do apa ni, or they can jailbreak our system, everything. All right, so we we can say data loss, everything. And then the last one, okay, the type of business risk is the organizational risk. Okay, for example, it's related to leadership conflict, communication breakdown, okay, poor decision making. For example, miscommunication between the department. So from these three business risk, I can say the quite dangerous is technological risk. I can say like this is from point of my view. This one technology risk, because it's related on cyber attack, right? So nowadays, we know Asian country moving so fast. Okay, they're growing so fast also. So they will adapt or adopt a new technology. When we adapt a new technology, of course, there are technology risks. All right. For example, like cyber security attack. All right. So this is how the process to manage the risk. Okay. I just step four lah. All right. Actually, there are many process over there outside there, but this one is the basic one. Okay, you can apply if you have company, you can try this one. Okay, the first process for risk management is identify risk. Okay, you kena identify. Kita kena identify what risk can we apa ni happen, what could go wrong. Okay, risk. Yang kedua ialah access risk. How likely and how serious the risk. And then the third one, the plan response. Is it we avoid, ataupun we reduce or transfer, ataupun accept. And then the last one is implement. Okay, this one is we apply control or backup system. Okay, this is the basic. Okay, this one is the basic. Okay, so in Malaysia, usually company use ISO 31001 as a guideline. I believe Indonesian also use this ISO, right, for risk management. ISO 31000 as a guideline. Indonesia, I believe, also using this guideline, similar with Malaysian. Okay, so for mahasiswa, please read more about the ISO 3100, okay, for your further information lah. So in Malaysia, okay, the company and the firms, okay, uh, must compulsory, okay, make it ISO 3100 as a guideline. All right. So these the tools, okay, to manage the risk. Okay, there are three risks lah. All right. I already list this one, but the best tools for me, okay, this one is the SWOT analysis. All right, to manage the risk. Okay, the first
tools is SWOT analysis. This one is a very big and very power tools. This one, SWOT analysis. SWOT is stand for S is strength, W is weakness, O is opportunity, and then the last one is with. Maksudnya S itu kekuatan. Oke, S itu kekuatan, W itu kekurangan ataupun ialah kekurangan. Yang O itu ialah peluang dan juga T itu ialah cabaran. Oke. Jadi sila gunakan SWOT analysis untuk manage the risk. Okay, so if you have a company, example, you have company, you want to manage risk. So what you can do, okay, you can do SWOT analysis. You write in the paper or in your laptop. Okay, so you know your company, right? So you write what is your strength. Apakah kekuatan dalam company kamu itu? So the strength is, for example, you have a very good apa ni system. So that one is your strength, and then your weakness. Maybe you don't have a expert, okay, to handle your data. Okay, and opportunity. Maybe opportunity you have a very good, yeah lah, we can say your strength, so it become your opportunity. And then the threats, mungkin maybe because of you don't have the expert, okay, one is become your threat. All right, that one is for SWOT analysis. And then the second one is risk register. This one is second tools to manage the risk. Risk register is list all the possible risk and response. Okay, maksudnya uh, if record cyber attack, okay, we can do a backup plan, we can do a training, incident response before it's happen. Maksudnya sebelum risiko itu udah berlaku, kita udah tulis. Oke, apakah risiko yang bisa yang terjadi? Jadi kita tuliskan semua possible risk and response. So after we register, we can do a backup plan, okay, training and incident response. Still remember I said to avoid financial loss from the company because we already have backup plan. No need to shut down our firm already because we already have backup plan. All right, and then the last one, I love this one, the risk head map. Means we visualize high versus low risk. Maksudnya kita udah tulis risiko apa yang tertinggi dan juga risiko apa yang paling rendah. Oke, jadi ini saya udah listkan 3 risk lah. Oke, untuk manage the risk. Oke, SWOT analysis, risk register, dan juga risk head. Oke, alright. I wanna ask you, mungkin nanti Dr. Rizky mungkin bisa apa nih mahasiswanya bisa tulis kepada saya dan juga antar kepada WA saya, mungkin saya bisa baca ya. For example, ini saya ada satu soalan. If you were the CEO of the company today, what kind of risk will you prepare for first and why? Maksudnya kalau kamu adalah seorang tiba-tiba menjadi, bukan tiba-tiba, andaikan kamu adalah CEO of the company hari ini. Oke, so risiko apa yang kamu akan prepare untuk yang pertama dan kenapa? Oke, if we can have two-way communication is very good because I can communicate with you and then we can have this one lah, two-way communication. I can ask and then I can hear you what is your opinions. Okay, it's a good to hear from your opinion because we are different country, right? You're from Indonesian, I am from Malaysian, but so we can learn together about this one because actually we share same challenge, we share same opportunity, treat everything, we share everything. Alright, nanti bisa ditulis aja lah di WA saya atau gimana atau email kepada saya untuk persoalan ini ya. Karena jaringannya nggak bagus, jadi saya tuh cuma bercakap sendiri jadi agak laju ya. Karena slide ini saya prepare-nya untuk 30 ke 40 menit, tapi karena Uga nggak ada apa nih kedengaran, jadi saya buatkan secara laju ya. Oke, so thank you for your attention. Oke, maaf karena saya perginya laju karena iyalah nggak dengar semua, nggak bisa dengar. Tapi kalau mahasiswanya ada persoalan ataupun juga mau menjawab persoalan saya tadi, bisa email kepada saya. Ini ialah official email saya di Universitas Malaysia Sabah.
rudyansar@ums.edu.my. Untuk informasi juga buat mahasiswa semua di S2 tuh, oke. Saya sebenarnya juga adalah orang Indonesian. Oke, nenek dulu, nenek saya udah berhijrah daripada orang Makassar, oke, ke Sabah. Jadi saya ini orang orang Sabah, nih orang Bugis daripada Malaysia. Oke, jadi kita nih serumpun juga lah. Jadi saya pun masih bisa ngomong Bugis, ya bisa nih semua. Jadi saya ini orang Bugis. Jadi boleh dikatakan saya ini half Malaysian, half Indonesian. Ya, ya. Jadi Pak, rasanya udah sampai di sini aja Pak. Oke. Ya. Ah, Oke, terima kasih. Thank you, Dokter Rudi. Ya Ditulis Pak, sama-sama Pak. Nggak dengar. nggak dengar. Ya, Eh, tapi bisa bisa. Sekarang udah bisa. Nah, mungkin lainnya nih jaringannya kan nggak bagus sangat. Ya. ya, bisa. Mungkin kalau kalau next time-nya mungkin bisa guna Google Meet aja Pak. Sebab Zoom itu kita nggak pakai di universitas kita. Kita pakai Google Meet aja Pak. Karena kalau Zoom itu dia butuh jalur yang kuat Pak, stabil. Oh, iya. Ya. Ya. Halo. Mungkin saya chat aja di apa di chat gitu Pak Rudi pertanyaan teman-teman terus cukup tadi Ya bisa ada bisa. saja kan ini. Ya. Kalau itu sudah saya sampaikan chat mungkin ini ya di sini biasa. Oke. Bisa chat di apa Zoom? Oh, ya, Iya ya bisa. Aduh, ini bagus banget. bisa lewat sini silakan satu atau tiga silakan ditulis di sini. Siapa teman-teman tanya di sini nanti saya tuliskan nggak apa-apa atau ada yang ini di situ yang join ke Zoom ada nggak? Silakan tulis saja atau saya tuliskan tanya di sini saya tuliskan. Siapa? Oh iya, Mika join ke sini nggak? Oh enggak, oke saya tuliskan. Dan mungkin nah itu sebenarnya dibedakan dipetakan berdasarkan apa bukan apa tadi Ibu itu tadi dari paparannya Pak Rudi di kita menyampaikan ada tiga tools yang itu risiko keadaan kemudian ada dan mobil tahapannya mau bagaimana dulu dan bedanya apa? Ada tiga tool untuk memanage resiko. Mana dulu yang diutamakan? Utama. Ya. Mana dulu yang utama? Terus apa? Bedakannya seperti apa misalnya ketika ini tentang apa?
Dan benar banget Pak. Ya, ini Pak, ini ada soalan yang pertama ya. Ada 3 tools untuk manage risiko. Mana dulu yang utama dan bagaimana untuk membedakannya? Iya Pak, ini soalannya. Ya, oke. Kan saya nulis tadi. Okay, we have 3 tools. Okay, to manage the risiko. The risk. Okay, the first one is the SWOT analysis. The second one is list, and then the second one is visualize. So I believe, not I believe, the first one we need to do is SWOT analysis. Okay, because we understand ourselves first. Maksudnya kita udah tahu kita punya company dulu. Kita perlu tahu kita punya strength. We should know our weakness. Should know our the opportunity and then to treat. This is the first one. All right. And then the second one, after that, after we know ourselves, okay, we list what risiko yang terjadi. All right. Yang bisa we face. Second one. And then the last one, of course, the visualize. Okay. After we finalize the risiko, what will happen future, and then we make it visualize which one is the low risk, which one the high risk. Okay. So the first one, okay, we need to do is to know ourselves in and out, means we need to do SWOT analysis. All right. Second one, list all the possible risiko. And then the third one, okay, kita bagikan kategori risikonya ini ada kan nih risikonya yang rendah ataupun yang besar, yang ini. Nanti slide-nya saya share kepada Dr. Rizkin ya, slide-nya. Ya, ya. Ya. Terima kasih untuk persoalannya, bagus soalannya. Ya. 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 Ya, nanti slide-nya bahan-bahannya nanti saya share ya, Pak. Ya. Maaf, terlebih dahulu minta maaf karena jaringannya, oke, jadi kita nggak bisa ada two-way communication. I like with when I have class, okay, actually I love two-way communication, okay, because I want the interaction between mahasiswa dan juga dosen. Oke, sebenarnya saya masih di dalam kuliah dewan kuliah ini. Mau lihat nggak sebentar ya? Saya sebenarnya masih dalam dewan kuliah ini. Ya. Sebentar ya. Oke, ini ada ya. Ya, ini saya masih dalam dewan kuliah ini. Bisa dilihat. Ntar saya pusingkan kameranya. Ini kan dewan kuliah itu. Saya baru aja habis kuliahnya tadi. Ya, sekitar mahasiswa tadi, sekitar 300 mahasiswa tadi saya mengajar. Ya, saya mengajar subjeknya itu business finance tadi. Baru aja habis. Jadi saya masih dalam dewan kuliah itu. Jadi ini dewan kuliah ini dewan kuliah semua. Ya, ini dewan kuliah besar. Jadi mahasiswa saya tadi itu ada dalam 300 mahasiswa, Pak. Nah, jadi ini saya masih dalam nih karena saya support this one. I love apa nih? Saya suka kalau ada guest lecturer begini. Ntar nanti insya Allah Pak jemput saya lagi. Saya bisa share semua. Ya. Baru diterima. Ya. Baru Ya. di Ini mahasiswanya S2 ya semua kan? S2 ya? semua ini kebetulan, Pak. Iya, semoga semuanya berjaya ya S2-nya buat S2-nya. Ntar nanti sebelum sambung S3-nya pikir dulu ya risikonya. Risiko manajemennya ya. Kan itu pun risiko juga ya kan. Ya, karena maksudnya S2 juga punya risiko. Adakah udah habis S2-nya bisa dapat kerja ya atau enggak? Jadi ya insya Allah semuanya pasti aman ya. Semua pasti berjaya nanti insya Allah. Terima kasih Dokter Rudi. Ya, kelihatannya semua masih muda-muda ya mahasiswanya. Ya. Iya, Ya. masih jalan. Iya, iya, iya. Saya itu sudah sekitar 40-an juga. Dan kita juga nih, saya juga orang Indonesia. Kalau nenek saya dan juga atau saya itu orang Indonesia, orang Bugis. Oh, kurang Bugis ya. Ya, Solak orang. Ya, tadi Bugis ya, itu sih ya Makassar ya.
Iya Pak, bisa nanti tarik Makassar. Hmm. Saya sering juga ke Makassar, rumah Oh, rumah keluarga di sana. saya Ya, ikut. saya sering main-main di Makassar juga. Oh, Ya Pak, mungkin sampai sini aja dulu Pak ya, karena saya perlu maghrib dulu Pak. Ya udah nih, ya, dan sebentar ya, saya tanya ke itu ya. Sebentar Pak Rudi. ya, ayo. Nah, Oke, teman-teman silakan kalau ada yang mau tanya dulu ke Pak Rudi. ya bisa, ayo. Sepertinya sudah mulai. Oh iya, ada yang mau tanya Pak Rudi. Ayo, Silakan. bisa. Jaringannya udah bagus nih. Nah, Siap. ya, Langsung ke kasus yang saja. Kayak dengan risiko untuk nggak kedengaran Pak. ini yang kita tahu bahwa sekarang ini kita tidak lepas terkait tentang mikroskopis entah itu sistemnya maupun terkait istilahnya sistem sistem kita nah, kita harus menggunakan sifat Oke. Dokter Rudi, kedengaran tadi Ya, pertanyaannya? nggak dengar Pak. Oh, enggak dengar. Ya, Nah, itu kan yang terakhir nggak dengar Pak. ke Windows tadi. Resiko device atau resikonya Maaf Pak, saya langsung nggak dengar Pak. Ya, Dan saya tuliskan aja ya Mas ya. iya, ya. Windows 10 yang sudah expired ya. Bagaimana resiko bagi device yang masih bagaimana resiko yang device device di universitas ya Mas? Ya. Di universitas yang masih menggunakannya. Ya. Ya, terkait Baik Pak, soalannya ini berhubung dengan produk Windows 10 yang udah expired. Gimana risiko device-device di universitas yang masih menggunakan dan perlindungan data pribadi yang ada di device tersebut? Ya,
Kalau berhubung dengan ini kan Windows ini udah ada new update. Oke, jadi pengguna-pengguna yang masih menggunakan Windows yang lama ini mungkin terdedah udah ke risiko-risiko apa nih data privasinya dicuri atau nih. Jadi sebagai pengguna, oke, kita sebagai pengguna patutnya update kepada new Windows yang baru udah. Oke. Karena kalau yang 10 ini dan sudah expired itu kan datanya pun udah bisa di hackersnya bisa boleh masuk sudah hijack bisa nih. Oke, ini banyak ya. Ini soalan ya. Oke, saya tanya tadi berhubung dengan Power Windows ya. Oke, Pak. Oke, saya tuh bukan I'm not say I'm the Apple user, but since 2010 I already use Apple this one lah. Not because of the product, but I love the I mean the the system. Okay, they can stop if someone want to hijack or someone to apa ni to stole our data. Okay, but for this question, if already expired, so we as a pengguna ataupun this one, okay, we should improve our device lah. Don't use the old one because the old one, of course, technology will not up to date. Okay, nowadays technology is keep on changing, right? So make sure keep on update on the technology because if you don't update, the technology is still there. Okay, the hackers already up to date. They can hack easily your device or your laptop. Alright. Second question, mungkin dari pertanyaan Mr. tadi, apabila saya menjawab sebagai Chief Executive Officer di sebuah program pada masa risiko yang pertama kali saya akan persiapkan adalah risiko digital dan keamanan. Hal ini disebabkan oleh semakin tingginya kebergantungan perusahaan terhadap teknologi, namun juga meningkatkan risiko komunikasi. Ya benar. Kalau menurut Dewi ini, kalau dia menjadi CEO today, she will handle about the risk on digital and cyber security risk. That one is a very good because nowadays is we're talking about technology. Everything is technology. Okay, even we want to go to outside, even if we want to call someone, also we use technology. All right. Even we want to go abroad, we use still using technology, aeroplane, everything. Nowadays also we have ChatGPT. Everything now is related to technology. So I think the biggest risk right now is technology risk. It's a very good. Ayu Devi, you mentioned the first thing you will handle is uh, risiko on digital and cybersecurity. I really like your opinions. I really love this one. Thank you so much, Ayu Devi, for respond that one. Okay, really appreciate the one. All right. Maybe if you have any more question after this, okay, maybe you can email me and then I will reply you one by one. Don't worry. All right. If related to risiko something else ataupun you want to ask about Malaysian, okay, I will can share with you. You just text me or you can email me. Okay. Yeah, I will for sure. Inshallah, I will reply you all. All right. And then I love to hear similar like Ayu Devi. Ayu Devi respond to my question is very good because I love two-way communication. Okay, I love mahasiswa seperti Ayu Dewi yang udah menjawab persoalan saya. Ya, kalau ikut keadaan terkini kalau di Asia itu, Asia Pasifik, South Asian ini, ialah yang paling penting itulah digital technology di sekarang nih risikonya uh, terkait dengan digital, oke, teknologi. Oke, Pak. Rasanya itu saja dulu ya. Ya, Terima kasih. ya, makasih ya semua. Maaf karena jaringannya nggak ini dan juga ini nggak bisa kedengaran semua. Ya, ya. Ntar insya Allah nanti kita buat lagi kita guna Google Meet. Ya.
Saya matikan coba. Iya, Pak. Sudah kedengaran suaranya ya? Ya, ya, dengar, Pak. Oke, oke, Dokter Budi. Nah, ini saya matikan dulu. Oke, Dokter Budi sudah kedengaran? Iya, dengar, dengar. Minta tolong yang itu dimatikan. Sudah? Oh iya, sudah ya. Memang nggak tahu. Oke, Dokter Rudi, kami Iya, mengucapkan terima kasih ya sudah berkenan untuk memberikan atau sharing ilmu ya kepada kami. Ya, ya. mudah-mudahan manfaat buat kami, Dokter Rudi. Contoh. Ya, Oke. ya. Apa sertifikat ya? Kami share ke Dokter Rudi ya. Iya, iya, Pak. Ya. Hmm. Iya, Pak, bisa, bisa. Terima kasih, Pak. Oke, Ya. sudah kelihatan ya di Iya, sini. udah kelihatan, Pak. Oke, Dokter Rudi, saya kira terima kasih ini. Iya, Pak. eh, Kasih juga. ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini nanti saya share ke Dokter Rudi langsung saja. Bisa. Ya. Ya. Oke, Terima Pak. kasih, Dokter Rudi. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Dokter Rudi. ya. Makasih. Oke, teman-teman. Istilahnya nggak pakai ini. Nah, wah, itu ya. Ini hadir semua ya? Yang nggak hadir tadi ada yang sakit siapa ya? Ini Oke, sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu di sini, boleh? Oke, oke. Sebentar saya akan tampilkan stiker kita.
Kalau jalur sih itu gara-gara kayak gitu. Ada yang naik. Oke, ya. Monggo maju ke depan saja. Oke, di Halo, teman-teman yang online minta tolong Pak ya. Halo. Ya. Itu geser ke sana biar kelihatan. Sini aja, ya Pak. Ya. Yang di rumah di on kan ya. Oke. Ada yang kameranya bagus, saya mau foto kamera saya mau. Ya, yang paling bawah. Yang yang bagus kameranya kita di macam apa? Kayaknya yang mana? Oke, pink. Pink ya. Kamu kode. Nggak ada kawan. Ya, formal dulu. Satu, dua, Ayo, masih kok. Ayo. Ya. Satu lagi Mas Eko. UNT melekat nih. Nah, melekat. Melekat. satu, dua, tiga, tiga, dua, satu. Dia orang sama nih. Oke, video kita. Oke, UNT. Oh, iya Bang. Ini gelap, aku pengen ngomong, emang kayaknya atau Kamera. oh, Oh iya, kayaknya. oh, Oja ini siapa ya? Berapa bulan? Ini Mas. Dua, tiga. Di foto apa video? Video, Pak.
Biar kok Pak. Ayo, silakan kalau toh. 1, 2, 3 terus Pak Rizky. Pasti teman-teman yang lain selesai gitu ya. 1, 2, 3. FMUST. Terima kasih pun Mbak. Baik. Saya merasa kids. Oh. Jadi, terima kasih. Nanti untuk ini kan dua sesi ya. Jadi minggu depan ya kita ya. Nanti saya ya. Ya. Masih saya bicaranya kan sendiri. Kalau dari yang tim itu Bu Angga sama Bu Eni ya. Tapi sekarang juga. Jadi ya seperti itu. Iya, itu sama siswa itu tim teaching nanti kerjanya ganti isi. Soalnya masih kok. Ya nanti untuk apa? Resiko. Tapi kita tahu yang dari Tangki dan yang nanti kalau kita nanti silakan yang mau sholat bisa sholat dulu menjadi yang boleh kemudian apa online-nya belajar nggak bisa ya ya nanti yang 1 jam tidak ada semua ya nanti ya